Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad tamla'u biha qalbi nuru wa salaha wa sururu wa tarzuquna biha rizqan wasi'an midrara wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syai'. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس sanikana bu macek cerik dekik lekas ngul-ngul kikina itimpuna bedereng odik letak toman nyebut asma Allah ampo ikawaris lekas tuah lekas oben bauna apunah boceng na'udzubil wa ilaina turja'un. Manter pada esoki kapi wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para sepo, para guru ngaji, terutama Hadratul
Hadratul Mukarram Kiai Haji Faisal bin Abdul Hamid yang sangat kami hormati dan kami muliakan, ajunan semulja Kiai Haji Muwafiq Hashim sesangat boten kaulah hormati tur amuljaaki. Hadratul Mukarram Kiai Haji Jumali Nafis mancermu ke bi pengiran ke Jumali iparing sehat mancer tak abinya boleh aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, terutamanya kepala desa Sejati Al-Mukarram Bapak Syafiuddin sesangat boten kaulah hormati tur amuljaaki. Ketua Panitia Persatuan Khol Pucuk Mandela, terutama Al-Mukarram Pinter Saifur Rahman Romli sesangat boten kaulah hormati tur amuljaaki. Hadirin wal hadirat segenap undangan rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang yang penuh dengan mubarak ini, marilah kita bersama-sama pada amucih bang asyukur ke Gusti Allah. Polana dan kula sareng pada ajunan kasatejena isi yang mangken itakdir sareng Gusti Allah bisa apol kompol, bisa along polong dalam rangka khol akbar daripada pujuk Mandela dengan keadaan sehat wal afiyat. Mantermuka sehadir itu pak siang mangken mantermuka bi pangeran iparinga jemper atena iparinga jemper rezekena mun sebini kula ngemis ke Allah manter atamba aratin mun semales engkara ke pengajian leperot kapi latorot kula aciling orang kamu nikah orang Mandela sejati di pengiran padu kompak mantermuka tisah Mandela itu tiakila tisah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur tisah seoleh pengapuran Allah masyarakat manter pada teka hajat kapi. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pujuk saya kholeh isiang mangken mantermu kebi pengiran isapora atusana termasuk Kiai Harun, Kiai Nafi'ah, Kiai Romli, almarhumin almarhumat kampung Mandela sela ampun atingkel umur mantermu kebi pengiran kuburan itu tiakina kuburan raudhatum min riyadil jannah mantermu ke keluarga ku lebih ajunan kasatejena sela ampun peleman ke ajunan Allah mantermu kebi pangeran isapora kasatejena tusana mantermu ke iparing nikmat kuburna ku lebih pada ajunan pada tak burung pole
pada peleman kieu ka kuburna Allah itimpuna ku aku paki abe peleman ka ajuna Allah i dalam sakaratul maut dan kula sareng pada ajunan mentermu ke lesan bisa maca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mentermu ke reng bini setaat kelakina bi pangeran atam ba jember rezekina mentermu ke kalon ben gelerah atam ba raja tapi mun sebengal kelake ampoyek liyebon kelake la gelengan karet maroloh letorot mentermu ke laki sampian sateja bu mentermu ke bi pengiran iparing sehat iparing tenyeng mangedul amin Allahumma mbok mun itu aki menter tenyeng amin kabeh berarti orang mandel banyak selolelo Allahumma sholli ala Muhammad faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah isian mangken nikebu kula bi ajunan kasatejeuna nika termasuk manusia seraja kauntunganna sedangkan orang odi seikejar sampai orang seatekeun kelampok seikejar juga ada orang odi ngejar bangkrut nikah tade mun begereng odi ngejar bangkrut aji keng para ibu lebege anapa kula bi sampai mangkin mak termasuk manusia seraja untung polana kula bi sampean pada juk tojuk kapi kepunan swargana Gusti Allah orang sekerojuk tojuk abade kepunan swargana cakak gempang mak nangkin majar sekemi juta bedena i Masjid Nabawi i Madinah mangken kuda bi sampean tak nangkin majar sekemi juta kengreng mandelen ngkolen bengesepona hadir kuda bi sampean pada bijuk toju kepunan swargana Allah sebede Masjid Nabawi ni keuntungan orang entar ngaji entar ke pengaji orang bila juk balik kepunan swargana ke pertama bi pangeran isapora tu sakula bi ajunan teka lebojingan tengi padahal roti tengi tak ikut manusia bojingan tengi entar ke pengajian pada oleh pengepurana Gusti Allah keng semaringi cok sampai cek beli boleh arya ke untungan orang entar ngaji setengka satos dosa sepura bahkan Rasulullah ada bu man ta'allama ilman ya'malu aw lam ya'lam bihi khairun min an yusalliya al-faraqatin taqawin sapa-sapa orang seentar ngaji bu entar ke pengajian
olehna ilmu sekoni ota bebenya ilakoni ota beta ilakoni ni lebih pekus item pengal solat tahajud 1000 rakaat kula yakin reng mandel tak kira berdesa solat tahajud 1000 rakaat jeng maki kiaena tade sama sekali dari neraja kencermak juta jung sampian pada oleh pengapura nah Gusti Allah orang bila sering engkar ngaji engkar ke pengajian susana bekal itu bu ebi pengiran sampai malaikat ni kenorok nangis ke Gusti Allah ya Allah nikah orang mandele pada kenceng ngaji kula ngemis keanjunan ya Allah orang sehadir napa sepentah tuli kapulaki ya Allah manter pada sehat kapi tadi selesai nomor 2 itempo ngeti seni kebanyak pengajian melarat seipetorodah bela Gusti Allah sepekal raja bela ni kabila situng ti selakada reng ngaji situng ti seada pengajian ni kadang-kadang mentamenan nurok mati kabi kelampok kada buana bila manusia ibumi raja maksiat na'udzubil kula sampai ke Singapura ke Malaysia ke Kalimantan ali ke bening apa saya kejar kencerna Gusti Allah keng kita emoh jalan rosak pada di Mandela kula ke Singapura mulus jalan depak ke Mandela tengah arah sapotong area embong apa betul apa jalan apa jalan mobil sakit kapibu mantermu ke kelebu Nabi Pangeran ngurus ke atas tulia sukses amin Allahumma manter tulia aspal ke mun pakun kadiri ya aram tengah potong jarang dari sorboje sehat depak kemandel sakit kapi untung bi sahibul hajah tuli ibri bental ja ada bental kula lapanyit ja betedunga benih leso dari lu mobil italon talaki dari lao ikalak kelengko ya Allah mak kadiri ya jalan ki bed hari ya ke isi tung tisah itim puna banyak pengajian insyaallah selamat dunia akhirat amin Allahumma napa boleh pengajian nani kepada zikir kepada sholawat akan dibela orang itim puna zikir pengajian malaikat gelna bunga nangis mak cai pun malaikat saya ina Gusti Allah ya Allah nikai pengajian na badzikir pangeran berarti abri teeran kecengkula ya Allah cengkula ngemis keajunan orang si azikir napa seepentah tuli kapulaki ya Allah saya minta emas mentermu ke emas pada dipel ke becak ya Allah aja mungkin 20 gram ibri bi pangeran salam kiai napa raja aki ya Allah arek tuan rumah ada kerja rek dari jauh-jauh bensin ongke ya Allah mun pas tuan rumah tak ngerti tako kening belet mak gele
Leri ya kana cetikan karena kula bi sampian aba azikir pengajian itangi sih malaikat sayyahina Gusti Allah sekitar alake mantur dulia pajulake mantur andi alake setengki selanjang di anding ye sebi selake mantur atamba sehat di pengiran mantur abinya sampai pampak ya cek rengking terus aja ngumpul bu ceng pengiran mulyaki mak sampan semeredeng bapak lo bapak bini pampak bagi item pun reng bini rito laki na bini pampak aji reng bini masuk ke surga ki pajungin emas paju nggak emas bu beriman dalam pajungan emas teh kumaling aja hari bodoh dengan akhirat ku pajung emas mangkana laki nah mun sampean terobinya boleh bagi kula amit kenyaina reng nyaina mangken nireng terotawa disah mandel isambi kula ayo dimentero apa jung emas engko abini apa hobi kula mak nyaina jawab lah apa jungan koran lah torot iku leburung dapat kun situ jadi kula bi sampai mangken manti dua tore pada minta ke Allah napa saya pentah ate na penyetrum ke pengiran mentermuka bi pengiran dunia ikabulaki napa hajat kula bi ajunan amin Allahumma sholli ala Muhammad la ilaha tore pada penta ke Allah Allah Muhammadur Rasulullah zaman wis akhir banyak reng lopa dekat ibadana banyak reng sengka tak mikir abe cepekal paling mana bila pun mulai kasta sajena la ilaha illallah Allah Allah Allah
rahmat Allah bekal ipatoron deka manusia sekelem along polong para malaikat pun pada toron ngaturake doa saya minta tolong la ilaha illallah Allah Allah Muhammadur Rasulullah ni sera orang seta apol kompol idalem kopur bekal tong pentong areng cereng manjit panika sebab itunya lakona sengka la ilaha illallah Allah 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 Muhammadur Rasulullah bila pun masuk abeka kuburan peteng ajali mutan ababi cibian ampun tos antosan mungkar wa nakir siap sementonga sebab salah jawaban la ilaha illallah Allah Allah lum oh sarana pole seraja tusa idalem kopur selalu iseksa
cabik mayit panikah. Sebab itunya tak akur kapeletang kena. La ilaha Allah. 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 Setiap manusia yang hidup di muka bumi Allah ini, kesemuanya ingin dicintai, kesemuanya ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Kasatejeuna manusia mah seodi badai atas bumina Allah apa nikah. Kasatejeuna pada teroi kesayanganna, kasatejeuna pada teroi kacintaanna sareng Gusti Allah. Lantaran ketika manusia dicintai Allah, lantaran pula ketika manusia disayang oleh Allah, apapun yang dipinta oleh manusia itu sendiri akan lekas dikabulkan permintaanna polana ikecintahen Gusti Allah. Embuk cinta kelakena keng lantaran embuk cinta kelake sakadeng kol dua malam lakena minta ete embuk alatin kalaben pekus kol dua malam tek ni tek lakena arap ambuk mak laki ni tetep pola na cinta ke laki bute seipecet pokang ipecet ya kesepokang ipecet kia selake ngocak cek jeka jisake on lao na nembuk semicet are orang bekal ikecintaan na Gusti Allah. Tapi bila ring bini lebengan ke laki lepebik nyaiin benar tahajud benar maca Quran namun laki nah ika kena mata hari ring bini haram masuk surga ulupis kuntul barus langsung ke neraka na'udzubil. Nikah orang Singapura senika bu, orang Mandala agak dicung lebihan. Tetapi tempon orang bini ni kalau beral ke laki, makin lebih nyai doaina celeng. Aju beni asojud celeng adai, aju seekusok itu pangapojeng. Keng teroya lema orang. Ari sedaja bola na'udzubil. Tetapi orang bini teroya kecintaan Allah pesayang ke laki nah. Itimpuna selake sake reng bini ala beting lake itulah lake ngake sake malam Jumat minta embok siap ngadep lake sake makil sake ki beri di embok aji reng Mandala emas pak lekor. Tapi bila reng laki minta lem Jumat
reng bini ngucap ke laki nan jok lesoh lo tahu celep dekuk baik are mbok tedung ilaknat di pengiran umpama mati tepak nikah haram masuk ke surga naudzubil jadi surga na sampean mbok badan reng laki teka laki na sampean celeng mulos panu labing tapi laki na aja maki celeng surga na sampean bu mun Jumat kelon saya celeng mulos jaga aju saya menyaman odi ilmu kuburan bekal nikmat iswargana Allah bekal atambaan nikmat itim pun reng bini taat kala benireng mandala insyaallah reng mandala taat kapi amin ngalak kelampok selake leso sebini tak oleh deng serotengan lakote dung malolo ya kelampok laris reh leduli naik rapa lakina sokone sake ingal aki penebel bimbo ari ya kek seta oleh ridhon Allah ari saya kebentuk Gusti Allah mun lakina leso tedung jejak kejegeen bu itin pun laki tedung nyaman bi sampane pecot bi penebel ari ring bini seraja benang ada reng bini odi tak kira nemu nyaman gelengah pakun agelengan karet orang pada tepi ke Mekah tak kira bini sebengal ke laki perempuan ketika berani terhadap suami anak akan berani terhadap orang tua naudzubil cecimun anak sampai bengal kering tua jepang lo anak malolo berarti embok dia ampo teng serotengan ke laki apa boleh lem Jumat selaki minta tak beri sama sekali selaki tepak tegangan tinggi lek minta telo kali pambu sekalian sakit kepi minta telo kali abini museng roh ikut lere ocak kerja tapi caket bi pengiran amporen bini tak teka hajat tetimun selake minta pak kali ayo mun hadiah orang he laki bini kencer pada bi orang entar ke Mekah Medi itim pun sampean teron-teron ke Mekah ajak bini na ayo lek ke Mekah sebini kau tu jawab maki ke Medina ayo wah lereh reng bini emas pak lekor maki bini ada reng bini buat ke rezeki tapi bila ampo teng serotengan ke laki ada reng bini ampo tak buat nak potoh banyak sebengal kering tua nak potoh tak beles kering tua itim pun reng bini bengal kala sampan bini roteng ke gula bu jangan gula ni ke maca hadis Rasulullah ari kek ngabri jalan abek tero nyaman odi laki na sampean je deng peredengi melolo pak letak nyaman cuko iya leneng lerak pura nyaman padahal acen gelu hari selake kau tu tahu kadiri le saya sering kok le orang mulai dari Bengkalan sampai ke Sampang ada yang jual acen kadiri le oh tak apa bayi kopi ngalak gula tepak ke buja telur sendok saya beri ku tahu ya tepak ke buja begitu selake minum ring lake tak pegel ke bini itu pun yenum kadira apa kan kopi nah aduh le lagar kopi kadiri saya sering kok le mulai dari Semenep sampai ke Bengkalan ada yang saya jual kadiri le hari kopi saya bisa mematih dek kekeremian lo nang kini beli jamu kok le keng deku jaga baik boleh dek iya kadang laki beli dek iya bu berdiri ngajen dulu Allahu Akbar lah itu pun laki tak pegel ke bini salah sekoni isapora bireng laki
lalik makela kadiri ya hari sama mati dek kegaremian bini lo aceling tu libuang mun nom terus sampai kayak tabu jadi telur sendok gula tepak ke buja hari ya kayak item punaran laki ni kata ampo kol tokolan bini item punaran laki ni kebelas ke bini bekal kebelas nah kuste au makanya sampai mon andi pese sejuta lebaki belum atas ke bini nah sampai aku 200 boy hari ya ke sampai banyak teka hajat tak kira lapar odi cenderung kadang ngabri belanja ke bini tong bitongan beri pese diboleh ada diboleh bitong terus teka hajat nemu di mobil reng laki cerai ke bini beni reng mandela keng akadi reng mandela cungsaraan are jadi orang terus kesayang Allah kudu belas kamanos keng lantaran kula bi sampean ni kebelas dak ke bini reng laki item pun belas ke bini bekal bi pangeran rezeki ipetoron pada bi ojen bu tak kira orang laki ni kemelarat item pun nama bunga bini andi rezeki jual kelampok iboron bicen pagi 10 juta sebelum juta bagi bini nah ya le ayo entar ke iyo senandi benampak kan lalu milih masede ya oleh nepotina kelampok bu aja icatat di pangeran ya Allah cang malaikat orang ini kecil pemelarat aki pangeran petambah laris kelampau ke are reng laki bila belas ke bini mangkan reng bini ini ke bodi sepengaruh bodi setak pengaruh mun sepengaruh reng bini ini ke reng laki tak kira sarah alaku tak sarah alaku kan rezekinya nyumber berdering bini ini kadang tak buat ala kebun arek oh tanah detik sedisak tambah ala kebun arek tambah raja otang aja jabang lo pangeran berarti sebini tak buat mumak nyeroteng daya boleh jadi reng bini ini kepakon reng rumah tangga bisa sukses rezeki bisa jember jeling reng bini anak bisa sukses aja anak siapa anak Mbok Siti ro apa bu lepator je embong aja ke lakena paling taat mulai jual ke lampok masya Allah paling laris aja berokana orang belas ke laki hari ya karena bekal kecintaan nah Gusti Allah ketika lantaran lebih sampai asyukur ke nikmat Allah orang sebelum asyukur ke nikmat Allah bakal itambah nikmat Gusti Allah nah pada pun Allah dalam Al-Quran la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid cek saking ngareng mandele pada asyukur tapi kengko ibri nikmat asyukur kesengko bagian kholi puju kompak senyum pengah orang kadi ariyah diengko bekal itambah tang nikmat kereng mandele tapi bila reng mandele cerai salah cerai kepleng dalam atuat banget sepo sebedai kuburan cai pon reng kuburan bila sebengkak bengping itu tekerjat malaikat budan apa yik mak sampai atua juba kula ku kemana sedekai sekali beda ngekholi puju ada senyum pengen sekali membeda berkat arbuan itu reng kuburan atuat bu
arek setek nanti ring kuburan sodekona nak foto item pun abadeng kolen puju beri maki 10 juta pun salam kiane tanggung kula dereh ampun sampai ngeneng bu arek ring kuburan bunga keng melarat senemua insyaallah semandele setogel tak ada semandele ya cecikeng pola lantaran abah ni kebelas ke orang mati bekal abah ikebelasan nah Gusti Allah masa hidupnya dia juga ulas terhadap orang yang lagi hidup begitu meninggal anak belas keren tua ikhonan ren tua nah jabuna Rasulullah mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mughawwith yantaziru da'watan min ibnihi aw sadiqan lahu fa idza lahiqadhu khairum minad dunya wa ma fiha itempona mayyit bedekereman sodako dari nak potona dari tantretana pada Islam hari paling bungana mayit lebih bunga ikan bang alam dunia ikan kabi kekuburan ki bungaan sodako nak foto seikirim kencerena dek kemayit pada bi mangken sampai nyumpung kelampok ni kesedaan sarang orang ani kepada aku wat ke pengiran kelampok ya Allah ni kajen kulai sudah kuaki untuk ngekholen pujuk pengiran kula ngemis keajunan tambah akhir rezeki orang kak dinto pemuljaaki oding orang kak dinto anak petetiaki anak soleh ben solihah amin Allahumma. Napa boleh pas sampai mulai anggur sebiru jua boh hari ya ke cendeng kadang asodeko kong langkong benireng kanto orang Singapura asodeko kelampok le para bucu agapi baru ibagi ya beng rekarine kolek bagi kelangker orang langker duit rekarine kolek hari ya ke sampo tak nemu kenceran na'udzubil anak apa yang tualan bernika makna foto na banyak saya pemul jabi pengiran rentualan bernika banyak nak foto na enak keren kuburan dunia tak andi keng abek terok mebunga ren kuburan kopi selepek dan kadang pereng nika nasi sepereng ia teraki ke makai nikah mak kaya rebana bapakku kopi selepek nasi sepereng reng kuburan bunga ada pada kejak nangis ya Allah nak foto kula ni kepejumperaki oding ya Allah nak foto kula ni kesengiren sodako tiap malam Jumat kak dintok ya Allah peelangaki kesusaan ya Allah ni ketua reng kuburan bila reng kuburan ipa bunga lepas demi mangken termasuk bujuk mandala ni kemangken bunga nah ada pada dari bunga atuat ke pengiran ya Allah nikah tanteretan pada kenceng nyumpeng ya Allah pada hadir seteja kula ngemis keajunan ya Allah orang senyumpeng mentermuka atamba jumper odi ya Allah orang jumper odi ini kemelarat mah orang punya banyak belum tentu jumper atena orang bini ratin belum tentu bunga atena kadang bini seratinnya ke NAT glowing itu nangkin 2 juta pun bulan ke glowing 2 juta selaki ala ko beca aja maki bilek pelek ke gemet je ya ratin bini keng atena sakit
tak kira nemu odik bahagia. Jadi senemu odik bahagia nikah salah laratin ki nerema apa bodena ibri ko acen di lakena ngakan abi du pereng ibri ke terpenteng abi telo pereng reng bini bila tak boros kakana insyaallah jemper odi tapi bila reng bini mung tak sate tak ngakana mun tak cukup bibit tak ngakana bu arwah selake deng kadeng mate tek tek mate tak kira nemu jember oding bila orang araja aki kakanan na'udzubil ketika laban badan aku lebih sampai syukur ke nikmat Allah andi laki celeng syukur ke pengiran alhamdulillah laki kula celeng kula syukur ke ajunan masyukur demah munjen ojen nyaman kula tak kecelepen andi laki celeng kepek langsung anak andi bini celeng ni kepek bini langsung anak makanya andi bini celeng celing bini orang sekoni. Jangan sampai kau melihat rumput tetangga lebih bagus daripada rumputmu sendiri. Bini sampean ni kemakiran rot perot aja sayangku kemana kau sayang bu maki perot beres ini. Salah lebih ni pekor ki nyamai sepekor. Arwah kia kana mau jumper maki banyak dinya nake pekurale segeban sakit ate itempun yang bini sakit ate melarat sebelah sekering lake makanya bini sampean dia lako kikiri malolo kadang bede sorbo jenika bede romana dumper dengan kulit dika sampai geton mobilnya telok romana tingkat apa bini mak selalu teng serot dengan melolo akhirnya gulok panangis ke compo seporana kiai beri tak sampurna ke compo enten sampurna kak kawan sampai ni ke anak apa malah kudung serot dengan etok ke bini nah beda apa cak rentunya Roma raja tingkat mobil terlalu biki malah kudung serotan dia bini sampian seporana kiai kulemun ke bini ni kampo nyengit kiai nyengit tidak emak ya kadang kiai ngakan tak nyaman sekoni pi kule lepang unta lagi kecolong letak ke tomanan lere soki dinya na banyak keng polan atau karbon are tak nemu jember odi na'udzubil makanya manusia jember ateh jember rezeki ni keperluan orang bila jember atena ada tekangakan kok pendeng nikmat tapi makin akan sate andi metuah cerewet begitu ngakan sate mantona kerja mantona saleret celingok mantona dia mengakan sate agak dia yang terlebih rempering lepas cok colong raja derek ikeding di mantok ada yang tak nyaman dengan nengre makanya manusia ini kejember ate per orang terlalu jember oding napa kau tu asyukur kenikmat Gusti Allah lah nomor dua orang terlalu kecintaan sarang Allah itu pun Allah ni kecinta sampean perlu napa abisaus di pengiran iparingi apa orang ni kemak kecintai Gusti Allah as-salatu ala waqtiha bil jamaah Allah bekal misal Allah bekal cinta ke kula bi sampean bu polna kula bi sampean apa jeng lema bekto kelaban as-salat berjamaah bada musalla nurul hidayah sampean as-salat ke musalla orang si ajalan apa jeng bumi atuat ke pengiran ya Allah
nika orang istiqomah salat berjamaah ke musalla pangeran kula ngemi sekaajunan napa saya pentah tuli kapulagi ya Allah are ika cintain Gusti Allah mangkana sampai Roma kula bi sampean mentelo ika cinta Allah teroi panto malaikat maloloh apa jeung amakmum kalake item punareng bini ni kesering amakmum kalake melarat sebengala kalake item punareng bini sering amakmum kalake ari sedatu jalan areng bini ampo buat odi ampo nyambi rezeki item puna Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni tepang warzuqni bayang haki warzuqni kelampu kepajubunya warzuqni wahdini wa'afini minta sehat mangadula lelo minta tenyeng wa'afini petenyeng lagi pangeran lelo pangeran padahal bari aja muter cek pakun lelo ditepang wa'afini wa'fu anni aja merapo jong la tenyeng mangadula dia ceng lo to mandiri warzuqni kamaya kontak sepeda aduh kulo bade terampaan dek bojong colet ke samare ari ampo tade apa nareng bojong mangkana bojong nikah pakon nareng odi itempona kula bi sampan khosok bojong ari saya dadi jalan ika cintain Gusti Allah cek sampai kula bi sampean nikah dadi imam namun imam ika bociin manusia aja isi tung bekto dan pasaki bururia bodoh orang tengel ni kalau ning buntan dadi imam malolo cecireng dadi imam malolo bi gula ampun tore apa ojong dadi imam tengel orang ni bila tengel ampo apeung bi mukong ada hosong ada pada jala tengel Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum cang makmum lakum wa la ana 'abidun ma 'abadtum lakum teh wa la ana 'abidun pakun mak beda makmum setak sabar palangsung ngalak sandal lakum teh itu para setengah jemah wala ana abidunto tipe beritahu ni kalau ngiding cek ada tengel artinya mon imam tengel cek pada di imam takut tepak kadiri ya reng mandala semua beda mukong ada ngalak sandal tambu mak atole setengel mak bu tambuan itu mata tambuan kalau gelak lakum anak to itu mata beritahu seket kali teh lere tetiku lebih sampian abek nikah kudu tengate ibadah itu pang iya kana butuh kepanjenengan dan kula nyembah wa iya kana stain kepanjenengan dan kula nyuwun tolong napa ihdinas siratal mustaqim paringi den kula ya Allah dan jalan secek ya Allah dan jalan cek jalan sapang siratal ladzina dan jalan orang banyak an'amta saya beri nikmat di ajunan dan kula beri akikiyah ya Allah orang ke Mekah pun tahun ni kenikmat ya Allah kula yang mandala beri akikiyah nikmat ajunan orang yang di mobil ni kenikmat pangeran kula yang mandala beri akikiyah aja tak kira abid lekas soki
Cereng mun sabini bani daya ya kana budu wa iya kana stain ocen. Begitu ocen aduh katok kilo tolong. Tepang apa jeung ingat ke jemur katok. Ada lah de kapi hosong ria. Mangkana pangeran adabu qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ongku pecerah orang seibadah seiman ke Allah itu pangapejeng khosok ikhlas karena Gusti Allah itu pang iya karena butuh betek ati ke pengiran apa sih pentak kepancinengan dan kula nyembah ya Allah wa iya kana stain kepancinengan dan kula nyon tolong itu pang nyon tolong kretek aki mate minta tolong apa itu dah iya pano terus ada pengiran ya dulu melikal panat leri ya kana rahasia orang apa jam bodineng pete hari ya itu pang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi minta boleh ke pengiran itu pangasojud Arya manti tua seakan-akan pangeran beda yada ulebi sampian ni kepojeng para wali makanya orang andi ilmu ibadah orang andi ilmu tedung kencer rajaan orang sandi ilmu tedung sandi ilmu tedung seputu ibadah nyong sang nyong let kencer ki rajaan orang andi ilmu tedung orang andi ilmu setedung niat ibadah orang Allahu Akbar Abu Koja khosok benar bojeng namun bojeng tak ikhlas karena Allah bojeng kenteroyan sama orang hari ya kayak sambung yang bimalarat na'udzubil lah saya nomor telok orang teroy kecintaan sarang Allah bila kula bi sampani kecintai Allah bakal ipetek ke satu jana pangateroonna nah apa sih nomor telok tebuna kanjeng Nabi orang sebelum atau bedek kedosa orang bila kencing atau bed ni kecintai Allah nah apa tebuna Allah dalam Al-Quran inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin innallaha sa'ankuna Allah yuhibbut tawwabin cinta deka orang sebelum atobat ban Allah bakal cinta deka orang seahli asa soce mari akan tok mari kubi dina audu boleh apa jenga audu tedunga audu orang selang kewudu bekal kecintaan nah Gusti Allah lah terakhir orang odi terus kecintaan Allah debuna Rasulullah orang si manfaat depada manusana khairun nas anfa'uhum linnas kuspakus manusia nikah orang si manfaat depada manusana situ nggak sakit sampai entar nyandeng sampean ni kebu petong polo malaikat pada nangis deka orang saya nyandek ring kering orang nyandek ring kering manti tua isonat aki neku kasa kering begitu neku panas koleng sekering sampean ngucap ja alhamdulillah deku du malam le beres bu arek orang yang dek kadiria ampo sakit lekas beres begitu pelai mana amplop begitu itu ku ai 1 juta buh arek sesakit langsung beli tangil begitu tangil langsung beres beda orang nyandak yang gering ini keraju belak beda begitu nyandak kering gering neku
keng pas ngucak ke sekiring beri tang sopopo panas ke diri mati dia tadi mati dia lah banyak istighfar deku dia mati dia lere nyendek tapi raja belet begitu pala mana ku pasalam apa kok mulai ya itu cinta pokok jodoh lere ya ke jadi ku lebih sampean lantaran aba manfaat kebeletang ke bode sosa situ ngenorok sosa orang si manfaat kebeletang ke Arya saya bekal tetia aba ikecintain Gusti Allah embo entar kemantan nolongi rakora nolongi amasa ni keraja kencerbu orang segelem nolongi kepada tangke Arya teti jelena bekal itolongena Gusti Allah mangkada akur ni keperluan berakur ni keku benikun karo itunya serta itanya akina sampai ke kuburan itanya aki bi malaikat marrabbuka wa man ikhwanuka siapa teretana lere mon seteretanan ku lebih sampean akor sebeletang keun akor ada bisa aja ku aku bade kuburan tapi bila beitunya lampu asokran kebeletang ke ampo tujuan yakin kebeletang ke area depak kewaman ikhwanuka siapa teretana bisu mayit ni ke tak tahu aja wap yang pecetar cerita ke area ke atuat ilmu kuburan ya Allah Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin dan kula tak kuat pengiran dek keseksana ajunan ya Allah lantaran kula itu nyata angkor kebeletang ke nikah seksa kula sarana kati nikah kula tak kuat ya Allah ceking saking pengiran kula ipo odi boleh teka sekecek bisa ya Allah dan kula akor kebeletang ke kula sodaku ya Allah kula tetiareng sesoleh ya Allah ijawab bi pangeran lekakan tan sekseje he di lambo atas dunia iman dele bi ulama-ulama Allah isra akor bang pagunato karma lolo jadi sampai asokran iki mate lala rasa akitan siksa lere apa boleh mungkin naudzubillahi min dalik para bode pemilihan kelebunan ari ke sampo dadi banyak di senikah rusuh di senikah ancor itimpun ta akor sebuletan keun kadang seteretanan atau karan margene kelebun macek buduna begitu menang sampai oleh apa cek sing nyengir pakun ya semelarat pakun leder bener bae pak akor sebuletan keun pak akor seteretanan mikir dadi pokong ibadah banyak keterima amin Allahumma ni kebu makanya Rasulullah ni keadabu afdolul ilmi ilmul hal lebih utamanya ilmu ni ke ilmu tingkah bila tingkah aku lebih sampai ni ke teku hari saya jadi jalan abah ikat cintai Allah lebih utama itu pun orang seibadah pun malam tahajud pun arif namun kebeletang ke nyengi tak ada pada salah nyengit ki cerai hari makai nyung sang nyung lek ibadah tak interem lebih pengiran
Teti perlona ku lebih sampian odi itas dunya tore pak akor seteretanan pak akor sepuluh tangkeen lo andi situng aberi sewangkene ki jareng repot mun tepang autang melolo akadi reng ngemis begitu beri janji kok seminggu begitu beri benih seminggu 3 tahun ada apa-apa begitu itaki keng satu kerak arek cuma utang keliru ke zaman akhir tapi ku lebih sampai mun abot ikhlas karena Allah jilal sini jak nyaur hedo tengah kau berempah ning 20 juta kak tuan lala kala bu aji kak tuan lekas soki keng itaki rena musman dulu ketika impolan aku lebih sampai akor sebelah tangkeun akor seteretanan ari sepekal kecintaan nah Gusti Allah sampai pangeran ni keadabu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun seongkuna orang seiman ke Allah pada imana arya ikhwatun santaretanan fa aslihu pada saling apa kusakina beengkapi la'allakum turhamun di pola sampian ikani sere Gusti Allah begitu masuk ke dalam kuburan orang azikir astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil fukil wajibat aliyah wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat miloh orang sebelum akor keboleh tangker ilmu kuburan orang azikir miloh kezikir orang tapi bila oding le tujuan ngoprongoan ki oding le tujuan atau karang seteretanan tak akor kebolehtan ke na'udzubillah dengki misalnya orang dengki nikah tak nanti kiamat seksana Allah itunya le ibri na'udzubil katinapa orang dengki nikah isitung pada tetang kesoki sesitung ngocak ajo make soki cek keton ajo toyolah belum polo biki boleh soki nya gua butoyol fitnah dereh orang kadiri tak kira namut odi jember sampai kena foto asrang-sangan orang dengki na'udzubillah melarat senemo odi bahagia na'udzubil lah termasuk dengki bola ni ke tukang sihir bode-bode tangke ni ke soki abu kau jadi pekembung tabu hari ya ke tukang sihir haram masuk ke surga wajib ulupis kuntul barus ke neraka senak foto orang tukang sihir tak kira nemu jalan padang na'udzubil mencermuka ilmu sekoni raja berokana ilmu sekoni raja manfaat ku lebih sampian mentermu keitatiakina orang saya selamat dunia akhirat amin Allahumma maka dari kak dintoh daripada maca istighfar kafi ke Allah dabun Allah dalam Al-Quran wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun engkau tak bakal nyiksa datang ke bulan selama tang ke bulan ki banyak maca istighfar kesengko maka dari kak dinto daripada maca istighfar kafi ke Allah mentermu ke ku lebih ajunan pada oleh pengapuran Allah amin Allahumma Allahumma salli ala Muhammad astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah
Allah minal khotoya Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqani amalan maqbula cek sampai kasep nyon sapora pong-pong kinya lancar jelena bila ponnya depak kadede kastana abe pon pada bede kastana abe pon pada bede tore azza tore pada sepora kapi ka Allah 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 sekarang temanusia seraja tusa persis hayawan seipul lesan anganga mata mencela derita desa malaikat sengala derita desa malaikat sengala azza Allah 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 keluarannya dari napati lebih sarap boleh itempeng peten iri turi mangkana mayit itempuna ipandi apang rasa ijerengis derina
pang rasa ijerengis derina peti azza Allah 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 Wattoi seram aing kapedena mayit nangis pone aduh cecel lepeh mayit kacel lepeh ben peti kapi ayo cebit abid tretan semandi ayo cebit abid tretan semandi Astaghfirullah sepora aki ya Allah 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 bola sarana pole mayit intunya yo songkalangker untuk ibu jenah amal pekusna teramal cubena bekal ipetawa dedekat mayit bekal ipetawa dekat mayit Astaghfirullah sepora aki ya Allah sepora aki ya Allah 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 bola bila benyaan amal pekusa mayit misem ayam mace seneng
mayuan tuli ateraki dimba tangko puran tuli ateraki dimba tangko puran astagfirullah sepura aki ya Allah sepura aki ya Allah 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 bola sabeli ke mayit bila benyaan amal cuba kadang ia tak sangker lacek bingungan dari bingung mayit letolean iki bekama engko ketakoan iki bekama engko ketakoan astagfirullah sepura aki ya Allah sepura aki ya Allah Allah Rabbi zidani Allah ya Allah bola nikah bingungan ia tas dunia ampunlah tak kuat abek semikira sebab dari nikah toreh taretan pada atopet dekat pangeran pada atopet dekat pangeran astagfirullah sepura aki ya Allah 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 mantermu ke pengajian Kak Dinto Raja Berokana mentermu ke pengajian Kak Dinto Raja Manfaat
mantermu keku lebih ajunan kasatejena manter pada masuk kapi ke swargana Allah mantermu ke ring sepo dan kula ring sepo ajunan kasatejena mantermu ke pada oleh pengapuran Allah amin ya mujib sailing kerana sekak dinto bisaos berdekoran ben lebih nah dan kulenya ona sepora sesobung batas epon ihdinas siratal mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bermanfaat dan barokah untuk kita bersama. Amin amin wa rabbal alamin. Acara terakhir kita yaitu penutup yang akan ditutup langsung oleh Yang Mulia Kiai Muwafiq Hasyim. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ij'alni wa iyyakum Allahumma ij'alni wa iyyakum Allahumma ij'alna wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Allahumma inna natawassalu bika ilaik faqbalna wa ajib da'watina. Allahumma inna na'udzu biwajhikal karim minal hirmani min rahmatik wa minal musibati fi dinina ya akramal akramin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al halimul karim. La haula wa la quwwata illa billah. Ma syaa Allah la quwwata illa billah. I'tasamna billah, ista'anna billah, tawakkalna ala Allah, tahassanna kulluna ajma'un bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada, wa dafa'na an nafsu'a la ilaha illa hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa subhanaka ya karim ya qadimal ihsan ya man ihsanuhu fawqa kulli ihsan ya malikat dunya wal akhirah ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya man la ya'jizuhu syai' wa la yata'azamu syai'. Nas'aluka as-sabat ala dinina wan nasra ala a'daina. Allahumma alhirna ala a'da'i dinik bi'afiyatin minka wa salamatin wa aman ya nasirul ibad ya rabbal alamin. Allahumma dhallil lana su'ubat amrina wa sahhil alaina khuzunata ma'isina warzuqna minal khairati akthar mimma natlub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma inni astaghfiruka astaudi'uka nafsi wa dini wa ahli wa qaribi wa kullama an'amta alayya wa alayhim bih min akhiratin wa dunya fana ajma'in min kulli su'in ya karim ya arhamar rahimin. Subhanaka wa bihamdik nusni 'alaika akmalas sana ala jami'i ni'amik nas'aluka min fadlika wa min karamik wa nashhadu an la ilaha illallahul azim al-wahidus samad al-azizul hakim wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin wa akramus sabiqin wal lahiqin
salawatullah alaihi ajmain. Allahumma taqabbal wa ausil mislama sawabi ma qara'nahu ya Allah. Pada baki kenjaran panapa saya lakukan kaulah, saya baca kaulah min surati yasin wa min qirati la ilaha illallah min rasulullah ya baina umatina ikhwatina benda kata saja almarhumin. Saya keniat saya aja saya ampun terpampang pujuk-pujuk saya ampun laksana tahlil malam muka yasin setiap pakar setiap ratera setiap penolak sektai dari kufur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Malam muka haul gading tu yang paling istiqomah mulai dari haul pertama kelima sampai seterusnya. Malam muka sendiri alumni parana kompak ingat ngakole bengatua bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alni wa yakum minal aidin wal faidin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khairin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi sirri asradil Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada sore hari ini. Kami selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan kata dan nikah laku, mohon maaf sebelum maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.